So let's now move on to the next distribution, which is Poisson distribution. Jadi bahasa France ataupun bahasa secara Malaysianya kita akan sebut sebagai Poisson distribution. Okay, untuk Poisson distribution ini kita akan tulis sebagai P ada O kat bawah ni, lambda. So lambda ini adalah kita punya parameter lah. Okay, so untuk Poisson distribution, it is used to model situation that occur over a given period of time or space. So dia punya soalan selalunya dia akan macam ni. Telephone calls made in a given minute. So ada berapa phone call dalam 1 minit. So ini kita ada period of time. Okay, and then let's look at number 2. Road accidents on a particular highway in 1 day. So ada berapa accident dalam 1 hari. So ini pun kita ada in a period of time. Okay, kalau space tu macam mana? Floors in a meter of fabric. So kita ada floors berapa banyak yang kita dapat detect dalam 1 meter kain. So ini adalah kita punya space example. Okay, so Poisson ni dia akan beri soalan dia dalam situasi seperti inilah. Dia mesti ada a given period of time dan juga space. Okay, so the value of lambda varies depending on the period of time or space. So ini kenapa dia cakap macam ni? Sebab berdasarkan lambda yang dia bagi ikut soalan minit contohnya, possible je kalau dia tak ada P of X greater than R in 2 second. So kita kena ubah lambda tu pula. So maksudnya untuk Poisson ni, lambda dia boleh berubah-ubah. Okay, so kita akan write dia tadi sebagai PO ada lambda where to represent that it is a Poisson distribution. Dan lambda kat sini adalah kita punya mean. Bukan, lambda sebenarnya adalah kita punya parameter. Dia kena start dengan parameter dulu. So it is our parameter. It is also our mean and it is also our variance. Okay, so untuk Poisson ni, dia senang. Nak cari mean, nak cari variance, dia adalah lambda tersebut itself. Okay, dan kita ada formula juga. Kalau dalam binomial, formula dia apa? NCR P to the power of R, Q to the power of N minus R. So ini untuk binomial. Okay, so untuk Poisson pula, kita ada formula P of X equals to R adalah E of negative lambda multiply by lambda to the power of R bahagi R factorial, where lambda adalah kita punya parameter ataupun mean ataupun variance. So kalau dia bagi variance pun is actually our lambda lah. Okay, yang ini pun kena ingat ya. Okay, kita teruskan kepada example. Salmi expected to receive 4 emails in a week. So nampak tak? Dia ada 4 email dalam 1 minggu. So ini adalah number of email received in a period of time. Okay, so automatic 4 ini adalah kita punya lambda. Okay, so saya akan buat dia macam ni. X follows Poisson for per week. Okay, saya akan tulis per week sebab lambda ini tadi dia boleh berubah-ubah. Okay, so let's look at question A. Find the probability of receiving no email. No email on this week. Okay, so this week tu maksudnya dalam 1 minggu jugalah. So kita masih lagi dalam situasi yang sama, period yang sama in 1 week. So no email merujuk kepada P of X equals to 0. So tadi apa formula dia? Formula bila P of X equals to R adalah E to the power of negative lambda multiplied by lambda to the power of R divided by R factorial. Okay, so E of negative lambda. Lambda kita adalah 4. Darab dengan 4 kuasa R. R kita kosong.
bahagi dengan 0 factorial. Okay, make sure masukkan dalam calculator exactly like that. So I get, kita bagi jawapan dalam 4 decimal places. So 0.0183. So this will be our answer. Okay. Seterusnya, let's look at part B. 3 mails at the most this week. Maksudnya, dia receive at most 3 email on that week. Okay, kalau at most dia merujuk kepada paling banyak 3. So, X less than or equals to 3. Maksimum kita 3 je. Okay, so ini yang kita akan buat. Kita gunakan formula dahulu. X equals to 0 tambah X equals to 1 plus X equals to 2 plus X equals to 3. So untuk setiap satu ni kita masukkan formula lah. Tadi kosong dah kira 0.0183 tambah E of negative 4 multiply by 4 to the power of 1 divided by 1 factorial plus E to the power of negative 4 multiplied by 4 to the power of 2 divided by 2 factorial plus E to the power of negative 4 multiplied by 4 to the power of 3 over 3 factorial. Okay, so kita boleh masukkan satu-satu dalam calculator. Tapi sebenarnya nampak tak? Untuk setiap term ini kita ada E of negative 4. So boleh juga kalau kamu nak factorize dia dahulu. Plus E to the power of negative 4 in the brackets 4 over 1 factorial plus 4 to the power of 2 over 2 factorial plus 4 to the power of 3 over 3 factorial. Nak masukkan macam ni dalam calculator pun boleh. Okay. Tapi kalau siapa malas nak buat macam ni, dia boleh masukkan satu-satu like this lah. Okay. So, saya dapat jawapan ini 0.4335. So, now kita boleh move kepada question C. 8 emails for the next 2 weeks. Okay, kali ni dia bukan cakap tentang 1 minggu dah. Dia kata 8 email untuk next 2 weeks. So, kita tak boleh gunakan lambda 4. So, kali ni kita kena ubah lah. So, kalau lambda is equals to 4 in 1 week. So, in 2 weeks, lambda kita akan sama dengan berapa? Jawapan dia adalah 8. So, now kita punya X will follows Poisson 8 per 2 week. Okay, so ini yang kita akan gunakan untuk soalan C. Okay, now soalan dia adalah receiving 8 email. So dia adalah P of X equals to 8 pula. Betul 8. P of X equals to 8 will be E of negative 8. 8 to the power of 8. Kebetulan sama pula. Bahagi dengan 8 factorial. So I get 0.1396. So this will be our final answer. So inilah dia Poisson distribution. Okay, now kita tengok bila soalan itu melibatkan mean dan juga variance. Saya belum tunjuk lagi table kan? Okay, kejap lagi kita tengok yang ada table. Okay, so kita nak kira mean dengan variance dan kita nak tengok probability gunakan Poisson table tu yang mana satu. So, kalau X kita follows Poisson, that means mean akan sama dengan variance, akan sama dengan lambda. Okay, and nak cari standard deviation, it will be square root of our lambda lah. Okay. Untuk table yang menggunakan Poisson probabilities, dia akan sama juga dengan case untuk binomial. Poisson table hanya beri kita probability of X greater than or equals to R. Okay, maksudnya dia akan start daripada R until infinity lah. Yang infinity ni yang kita tahu berapa. Okay, so untuk soalan Poisson ini,
Poisson juga dia merupakan discrete random variables. Okay, so kalau discrete maksudnya dia hanya ada whole number sajalah, 3, 4, 5, 6. So dia tak ada decimals. Okay, so now kita tengok example yang kedua. If x is a discrete random variable with mean lambda and probability of x equals to 0 is 0.0302, find the value of lambda and p of x is equals to 4. Okay, dia kata dia adalah discrete dan dia bagi mean lambda. So, automatic kalau discrete dia ada dua je lah, either binomial ataupun Poisson. Tapi sebab dia bagi mean, automatic kita tahu dia adalah x follows Poisson lambda. Okay, so now macam nak dapatkan the value of the lambda? So, kita gunakan information yang diberi di sini. So, untuk soalan A, P of x equals to 0 is equals to 0.0302. So, gunakan formula equal tadi. So, E kepada negatif lambda darab dengan lambda kuasa kosong bahagi 0 factorial akan sama dengan 0.0302. Okay, nampak macam susah kan? Tapi kita dah tahu any number, any constant yang kuasa kosong akan sentiasa jadi 1. Okay. Dan 0 factorial is also equals to 1. So ini pun 1. So maksudnya kita boleh simplify kepada E of negative lambda equals to 0.0302. So macam nak cari lambda? Ln on both sides. So negative lambda equals to ln kepada 0.0302 and lambda will be equals to, kita akan dapat negative value kan. So negative lambda kita dapat negative 3.49999. So 4999 which approximately negative 3.5. So therefore lambda adalah 3.5 sahaja. Sebabnya negatif bahagi dengan negatif dapat positif. Okay, so settle untuk soalan A. Now let's look at part B. P of x equals to 4. So ini pun sama, kita gunakan lambda yang sama. So E kepada negative 3.5 multiply by 3.5 to the power of 4 we divided by 4 factorial. Okay, so ini direct sahaja. So I get the answer as 0.1888. So this is our final answer. Okay, now last kali. Okay, so now how are we going to read from the table untuk Poisson distribution? So semua orang akan buka Poisson table ini. Tak, table tu adalah Poisson. Okay, so dekat atas ni dia akan beritahu kita punya lambda. Dan dekat tepi ni adalah kita punya value of R. Okay, so kita akan refer kepada lambda. Lambda kita ini paling banyak pun okay, 1 decimal places sahaja. Okay, sebab itu tadi, sekejap saya scroll sampai bawah. Okay, yes. Sebab itu tadi jawapan yang saya dapat tu, saya jadikan dia 1 decimal places lah, negative 3.5 tadi. Okay, sebabnya kita punya table kat sini hanya baca 1 decimal places. Okay, tapi probability dalam ni still 4 decimal places lah. So now let's look at the question yang pertama. X follows Poisson 2.4. So kalau 2.4, sini belum, sini baru 2. 2.4 adalah di sini. 2.4, so kita akan refer to this row. This column. Okay, let's look at the question. Untuk dapatkan X equals to 0, so sama macam selalu. Ini boleh guna formula ataupun kalau nak guna table. Okay, saya ada 0, 1, 2, 3. So saya nak kosong sahaja. So saya akan buat greater than 0 tolakkan dengan greater than 1. So P of X equals to 0 equals to P of X greater than or equals to 0 minus P of X greater than or equals to 1. So ini kalau nak guna table kan. So our Poisson table will be 1 minus 0.9093. 1 minus 0.9093. So dapat jawapan berapa? 0.0993.
Okay, so ini adalah jawapan yang pertama, soalan A. So now let's look at question B. P of X greater than or equals to 1. Greater than or equals to 1, kita boleh directly baca daripada table, which kita dah baca dah tadi, 0.9093, settle B. So now let's look at C. Cik laju kita hari ni. 1, 2, settle. C, P of X less than 2. Okay, less than 2. So 0, 1, 2, 3. So kita nak less than 2 maksudnya 0 hingga 1 sahaja. So kita akan buat 1 tolakkan dengan hilang terus. 2, 3. Okay, so it will be 1 minus P of X greater than or equals to 2. Okay, 2, 3, betul dah? 2. So here it will be 1 minus, okay, kalau 2 berapa? 2 adalah 6916. 0.6916. 1 tolak 0.6916, kita dapat jawapan 0.3084. Okay, so ini untuk C. Okay, now saya tak dia dekat sini. Less than or equals to 2. Okay, tadi kalau less than 2 kita buat, kita ambil 0,1 kan. So kalau less than or equals to 2, so 2 kat sini dah termasuk. So maksudnya kita akan buat P of X less than or equals to 2 sama dengan 1 minus P of X greater than or equals to 3. Okay, sebab 2 termasuk, kita tak nak 3 dan ke atas. So 1 minus, okay, 3 pula berapa? Sini 3, so 0.4303. 0.4303. 4303. So I get 0.5697. Do we get the same answer? Yes. Okay. Now D settled. So let's look at soalan E untuk P of X greater than 3. So greater than 3 tidak termasuk 3. So kalau tidak termasuk 3, dia nak nombor selepas 3, which is 4. So kalau 4, jawapan dia directly 2213. 0.2213. Okay. So ini untuk soalan E. So kalau greater than or equals, boleh terus directly baca from table. Now let's look at F. Okay. Probability untuk 0, X between 0 and 4. So 0, 1, 2, 3, 4. So 0 dengan 4 dia tak nak, kita nak yang tengah ni je. Okay, so apa yang kita buat? Greater than or equals to 1 minus dengan greater than or equals to 4. So P of X greater than or equals to 1 minus P of X greater than or equals to 4. So 1 kita dah cari tadi, 0.9093 minus 4 jawapan yang atas, 0.2213. So 0.9093 minus 0.2213, kita dapat jawapan 0.688. Okay, kalau nak bagi dalam 4 decimal places, dia akan jadi 0.6880 lah. Okay, so ini untuk F. F okay? Sorry, sini salah lah, sini X patutnya. Oh nampak. Okay, so now G. G saya letak dekat sini So, P untuk 1 tidak termasuk dengan X tetapi termasuk dengan 3. So kita ada 1, 2, 3, 4 contohnya. So 1 tidak termasuk, so kita nak 2 dan 3 sahaja kan untuk kes ini. So maksudnya kita akan cari greater than or equals to 2 minus dengan 4. So P of X greater than or equals to 2 minus P of X greater than or equals to 4. So 2 tadi dah cari, dah 0.6916 kita dapat daripada sini. And 4 pun tadi kita dah cari, ini 2213. So the answer here will be 0.4
4703. And last kali soalan H, P of 0 less than or equals to X less than 3. So this time mana? 0, 1, 2, 3. Kita nak kosong sehingga 2 sahaja. So dia akan jadi apa? Tadi greater than or equals to 0 adalah 1 kan? So kita saya buat dia sebagai P of X greater than or equals to 0 minus P of X greater than or equals to 3. Sebab kita tak nak 3, so kita buang dia. Okay, so 0 tadi kita dah tengok jawapan dia kat sini tadi adalah 1. So 1 tolak greater than or equals to 3. Ada cari tak? Oh here, sini greater than or equals to 3. 4303. 4303. So 1 tolak 0.4303 dapat jawapan 0.5697. So inilah dia cara-cara untuk kita gunakan table yang melibatkan Poisson. So I think that's all for today, and then thank you everyone dan selamat Hari Raya.